Hello guys, for today's video guys, nagluto tagkuan guys. Gulay. Pinarito atong sagol guys. Patula, kalabasa. Okay guys, labo kayong kalabasa guys. Luto-luto lang tayo guys. Kaya gikan sa trabaho, pag ulit na to guys, magluto pumunta guys. Para sa mga bata. Sa gula na to kuan guys, nani guys oh. Alugbati. Alugbati, sagol na to na guys. Pagkahuman na. Charan! Napay kamunggay guys oh. So bisan usa nga paagi guys makasudan na kita basta gamito lang nato atong utok. Amen. Balik din ta diri sa kuan guys. Sa to sabaw. Na lamig ing sabaw guys, humot kay guys.